کہا دکھا دو اور کہا احادیث نبویہ میں دکھا دو. کیا سوال کیا؟ اب جب لفظ پہ بحث ہو رہی ہے تو لغت اٹھے گی یا حدیث اٹھے گی؟ ڈکشنری اٹھے گی جب لفظ پہ بحث ہو رہی ہے یا حدیث اٹھے گی؟ ڈکشنری اٹھے گی نا. ایک لفظ ہے یا عربی زبان کا یا اردو زبان کا؟ ایک لفظ ہے یا عربی زبان کا ہے یا اردو زبان کا ہے. ہم ان سے دیکھیں انہوں نے سوال کئی کیے گئے تھے, انہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا اور بات کو گھما دیا. پہلا سوال ان سے کیا تھا کہ فارسی میں, آپ نے کہا فارسی میں ہے, تو اب ان کو حق یہ تھا کہ فارسی کی لغت میں ہے یا آپ حدیث میں دکھا دیتے. آپ ہم سے حدیث کا مطالبہ کر رہے ہیں, آپ نے ہم سے حدیث کا مطالبہ کیا ہے, آپ حدیث سے دکھائیں گے کیونکہ اب آپ کے نزدیک حدیث ہی چلے گی. آپ حدیث سے دکھائیے کہ تراویح کا لفظ فارسی میں ہے. مطالبہ ہم سے کیا ہے, ہم آپ پہ کہتے ہیں. دوسرے کیا سوال کیا گیا تھا کہ حدیث میں کیا ہے کہ کیسی نماز تھی, اور اس میں انہوں نے کیا ترجمہ کیا تھا, کتنی کا. آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. تیسرا انہوں نے کیا کہا, ایک حدیث پڑھی اس میں کہا قریب فجر. قریب فجر اور فجر میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ بالکل. قریب فجر ترجمہ کیا, مطلب کیا فجر ہو گئی. قریب فجر ترجمہ کیا, بھئی یہی تو ترجمہ کیا تھا, ہم تو نہیں جڑا, ہم نے تو نہ حدیث دیکھی نہ کچھ. جو انہوں نے بولا وہ ہم بیان کر رہے ہیں, ہم کچھ نہیں جانتے کیا اس میں لکھا ہے. جو انہوں نے بیان کیا وہ ہم بیان کر رہے ہیں. تو بھائی نے کہا ترجمہ کیا قریب فجر, اور مطلب کیا بیان کیا, فجر ہو گئی. اب کہاں وقت ملا, سحری ہو گئی. سحری ہری بھی نہیں کی ہوگی. اللہ کے نبی نے جس کو کہا سحری برکت کا کھانا ہے, اس دن بھی سحری بھی نہیں ہوا, ایسے ہی سارے صحابہ نے روزہ رکھ لیا. اتنی باتیں ان کے اوپر عائد ہوئی ہیں. آگے انہوں نے کیا کہا, ہمیں لفظ 11 رکعت دکھائی ہے. ہم مانتے ہیں بالکل 11 رکعت ہے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں 11 رکعت تہجد کی مراد ہے. 11 رکعت تہجد کی. اب آپ کو یہ دکھانا چاہیے تھا یہ تہجد اور تراویح ایک ہی ہے. اب آپ کو اس کی حدیث سے دلیل دینی چاہیے. بھائی الماس نے کیا مطالبہ کیا تھا, آپ حدیث سے دکھاؤ کہ تہجد اور تراویح ایک ہی ہے. انہوں نے اس کو نہیں چڑھا, کہا 11 رکعت ہے. ارے ہم بھی دیکھ رہے ہیں 11 رکعت ہے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں وہ تہجد ہے. اب آپ کو دلیل 11 رکعت نہیں دکھانا چاہیے, آپ کو کیا دکھانا چاہیے, 11 رکعت اور تراویح ایک ہی. ایک بار الفاظ نے اور سوال کیا تھا کہ اس میں کیا ہے 4 رکعت پڑھتے تھے, 4 رکعت پڑھتے تھے. یہ لوگ کتنی پڑھتے ہیں, 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں. 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ اللہ, اب یہ بتائیے یہ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کو اس کے حدیث سے تہجد مراد لے رہے ہیں, کوئی الزام ہی نہیں عائد ہو رہا. آپ کہہ رہے ہیں تراویح, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح 4 رکعت آپ کے نزدیک پڑھ رہے ہیں, آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں. آپ نبی کی مخالفت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھ رہے ہیں. حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں اللہ کے نبی کہاں پڑھ رہے ہیں, گھر میں پڑھ رہے ہیں. آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ ہاں آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں مسجد میں, مسجد میں خالی با جماعت پڑھتے ہیں. آپ نبی کی مخالفت کر رہے ہیں یا نہیں؟ ارے ہم پر تو بعد میں اعتراض کرنا, پہلے اپنی تو نبی کی موافقت دکھاؤ. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث سے مراد ہے, اس میں کیا ہے, ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال 11 رکعت پڑھتے تھے. انہوں نے کہا 8 رکعت کیا ہے, تراویح ہے یا تہجد, دونوں ایک ہی, اور 3 رکعت وتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے, ثابت ہو گیا. ان کا موقف کیا ہے, ہمیشہ یہ 3 رکعت کے قائل ہیں وتر کے. اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی جب ہمیشہ 8 رکعت پڑھیں, حالانکہ یہاں پہ ہمیشہ سے مراد اکثریت ہے. ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے, ابو داؤد میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ خود بیان کر رہی ہیں اللہ کے نبی 10 رکعت تہجد پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعت تھا. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہمیشہ. حدیث کو ایک حدیث رکھ کے سامنے نہیں سمجھا جائے گا, تمام حدیث کو جمع کیا جائے گا پھر حدیث سمجھی جائے گی. ایک ہے حدیث کا مطلب بیان, ایک ہے حدیث کا ترجمہ پڑھ لینا, اور ایک ہے حدیث کو سمجھنا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے حدیث کو ہر شخص نہیں سمجھے گا, سمجھنے والوں کے پاس جایا جائے گا. ایک حدیث سے وہ سارا مطلب تھوڑی ہے سمجھ میں آ رہا. تو بھائی نے کوئی جواب, پہلا سوال پھر سے کہہ رہے ہیں, اب ہم دلیل نہیں دیں گے, اب آپ دلیل دیں گے کہ تراویح فارسی ہے, تراویح فارسی ہے. آپ قرآن حدیث سے دکھا دیجیے, کھڑے ہو جائیے, ہم بھی کھڑے ہیں آپ بھی کھڑے ہو جائیے. اب آپ سے ہم ایک ایک سوال کرتے چلے جا رہے ہیں, آپ دکھاتے چلے جائیے. ٹھیک ہے, معاملہ بڑے آگے ٹائم بہت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, آگے بڑھے بھائی. خاموشی بنائے رکھو. ایک منٹ بھائی, میرے خیال سے حدیث انہوں نے پڑھی تھی, پھر وہ اعتراض جو ان پہ آئیں گے وہ تمام اعتراض آپ کو اپنے ذمے لینے پڑیں گے, پھر آپ کھڑے ہوئیے. نہیں, ہمیں ان کی ساری بات اپنی ذمے لے رہے ہیں.
आप भी उनकी सारी बात अपने जिम्मे लेंगे। आप खड़े होइए। भाई को ये समझाना है कि देखिए मेरा एक मिनट रुक जाइए, पहले मेरा सवाल ये है, सवाल का जवाब देने के लिए खड़ा किया गया, तकलीफ करने के लिए। सवाल ये है कि तरावी, इन्होंने हमसे एतराज किया था कि तरावी लफ्ज अरबी आप हदीस से दिखाइए। हम इनसे एतराज कर रहे हैं कि तरावी लफ्ज फारसी हदीस से दिखाइए। इसका जवाब देंगे, बाकी तकलीफ नहीं होगी। फिर दूसरा सवाल आएगा, क्योंकि अभी बहुत से सवाल आते हैं। अब सुनिए एक मिनट, मैं पहले ये साबित करूंगा कि तहज्जुद और तरावी ये एक ही चीज है। ये तो सवाल था ना भाई, मुझे ये बात तो साफ करने दीजिए ना कि तहज्जुद और तरावी। हम नहीं बोलेंगे, आप बोलिए मेरा पहला सवाल क्या था। वही था आपका, फारसी का था पहला, अरबी और फारसी का। मेरा हाँ, पहला सवाल क्या था आप बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। मेरा पहला सवाल क्या है? फारसी में और तहज्जुद और तरावी तरावी के ये बात का सवाल है, बात का सवाल, बात का सवाल। एक मिनट भैया, जब हम यहाँ बोलने लगेंगे फिर इनकी क्या समझ में आएगी? बुलवाया नहीं, कब बोल सकते हैं? पूछा जा रहा था, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमें रोक लो, वो झूठ बोल रहे हैं तो उनको रोक लो। बेशक, जो झूठ बोल रहा है उसका हाथ पकड़ लो। ये तो लुगत होना चाहिए तरावी के लफ्ज के लिए। तो इकरार करो कि आपका सवाल गलत था, इकरार करो हमने एक गलत सवाल किया, अपनी कम इल्मी का इकरार करिए। हमारा मामला चल रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान या गैर रमजान और सहाबे कराम रमजान में कितनी रकात तहज्जुद या तरावी, लफ्ज एक ही तहज्जुद या तरावी। तरावी इसलिए कहा जाता है ताकि आज हमारे मुआशरे में ये लफ्ज आप इनसे उनके सवाल का सवाल आप इनसे करें कि यही जवाब दे, आप कहें, ये हमसे ना पूछे। तुम बोलने के लिए मना बोला है, ठीक? आप इनसे कहें ये जवाब दीजिए, उनसे कहें ये जवाब दीजिए, आप बोलिए। आपका दावा है कि फारसी का लफ्ज है, इसके ऊपर आप सही हदीस पेश करेंगे या कुरान की आयत? और इतना लंबा वक्फा नहीं, वक्फा आप ले रहे हैं हर वक्त, इतना बड़ा लंबा वक्फा नहीं है। आप टाइम का कोई टाइम नहीं है, चाहे सुबह फजर हो जाए चाहे जोहर हो जाए। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं। आलिम लोग बैठे हैं, हम जब तक बैठे रहेंगे। अरे कल तक बैठे रहेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह। जाना चाह रहे हैं तो चले जाएं, जाना चाह रहे हैं तो चले जाएं, अगर जाना चाह रहे हैं अब जाइए जाइए। अभी देखिए एक मिनट भाई, खाली सोना 2 मिनट आप अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, इजाजत है, लेकिन अभी दलाइल आपके सामने आएंगे ना दोनों तरफ से, आप तो सुन के जाओ। आप आज रात कुर्बान करो। 2 मिनट 5 मिनट दिए जाए कि टाइम ज्यादा लगता है। हाँ वैसे तो रात हो जाएगी। आप इसका जो है सारा मामला आप अपने ऊपर लीजिए, फटाक उधर इधर पूछा जाए। आप मैं 5 मिनट का आपके पास इसका जवाब है या नहीं है? आप ये एतराफ कर लीजिए कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है, या दूसरा अपना सवाल करेंगे। लफ्ज़ तरावी का बताया तो साबित करेंगे। तारीफ आपकी तरफ से आई है और आपने इब्ने हजर का कौल पेश किया है, वो इनकी तरफ से एतराज नहीं आया। अभी इब्ने हजर का कौल पेश किया है, आपने जो तरावी की तारीफ की है, आप उसको भी हदीस से साबित करें और आप इस लफ्ज को भी साबित करें हदीस से। इब्ने हजर का कौल काबिल कबूल नहीं है। तरावी ये तरवीहा की जमा है, तरवीहा। ये तरवीहा का जो है अल्फाज है, अहादीस में तरावी के अल्फाज कहीं नहीं है, और अगर है अरबी में तरावी के, आप बताएं, हम मानने के लिए तैयार हैं। अगर अरबी में तरावी के अल्फाज हैं हदीस में तो आप हमें दिखाएं, हम मान लेते हैं। भाई ने बहुत अच्छी बात कह दी कि तरावी का लफ्ज हदीस में नहीं है, और पहले इन्होंने हमसे लफ्ज का मुतालबा कैसे किया था
حدیث سے کیا تھا. بھائی نے ایک بار اقرار کر لی کہ جو پہلے ہم سے بات ہوئی تھی وہ غلط ہوئی تھی. چلیے بھائی میں نے غلط بات کہی, انہوں نے تراویح کا لفظ کہاں سے ہے, ڈکشنری کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا, بھائی نے حدیث کا مطالبہ کیا تھا, آپ خود اقرار کر لیا, اس کا تعلق حدیث سے نہیں. چلیے اب سب کو سمجھ میں آ گئی کس کا سوال صحیح تھا کس کا سوال غلط تھا, ہوگی بات کو آگے بڑھائیں. دوسری انہوں نے حدیث رسول اللہ پر جھوٹ بولا. کئی فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی, انہوں نے کہا کتنی ہوتی تھی. اب ہم اس سوال کا مکلف بنا رہے ہیں کہ کتنی ہوتی تھی, جو انہوں نے ترجمہ جھوٹ کے, اگر یا تو کہہ دیں ہم سے غلطی ہو گئی, غلط کر دیا, یہ ترجمہ نہیں ہے, ہم مان لے رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو بخاری سے جہاں سے پڑھا تھا اسی بخاری سے یہ کتنی کا لفظ دکھائیں. جواب پہ جلدی آگے نہیں. حدیث کے جو الفاظ ہیں کیفا کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیفا کے معنی کیسی بھی آئے گا ہوتا ہے اور کتنے بھی ہوتے ہیں. کتنی, آپ کیفا کے معنی دیکھیے, رات کو کتنی رکھتے پڑھتے تھے یا رات کو کیسی پڑھتے تھے نمازیں, آپ کی رات کی نمازیں کیسی ہوتی تھیں, یہ سوال انہوں نے کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یعنی یہ کیفا جو ہے, کیفا یہ دلالت جو کر رہا ہے 11 رکعتن, یعنی کتنی رکعت پڑھتے تھے. بھائی نے کہا کیفا کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ کتنی ہوتا ہے, وہ بھی ہوتا ہے, وہ کیسی ہوتی ہے. کئی جو ہے آپ دیکھیے, جو ترجمہ جس میں مطلب جو بات کہے گا وہ دلیل دے گا یا دوسرا جو بات کہے گا دلیل کون دے گا. بھائی نے کہا دلیل کس کے دیں گے. کوئی بھی ایسے ایسے نہیں, کوئی بھی ایسے نہیں بھائی, غلط بات ہے. اور کوئی بھی یہاں تفریح بازی نہیں ہو رہی, دین کی بات ہے. اذان ہوتی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کرو, یہاں تو پورا قرآن و حدیث سے بات ہو رہی ہے. صحیح, آپ لوگ ہنس رہے ہو, کوئی بھائی ہنسے نا. بات ہے. یہ اجازت ہے مدد کرنے کی, کوئی کر سکتا ہے, یہ بھی کر سکتا ہے, ان کی طرف سے کر سکتا ہے. جی جی ٹھیک ہے, اگر یہ روٹ کیا ہے تو ٹائم بہت ہو رہا ہے. نہیں, کون گر رہے ہیں بار بار, اس کی قسمت میں وہی گرے, ایک ہی بار گر گیا ہے. گرے گا, دھیرے گرے گا. کمر محمد نبی اکرم ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان. کیفا پر بات پھنسی ہوئی ہے کہ کیسی پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, لفظی میں ہماری غلطی ہوئی ہے. مثال کے طور پر میں اپنی لفظی اعتراف کرتا ہوں, لفظی الفاظ سے بقول ان کے لفظی, کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے اور زیادہ ڈکشنری تو کیفا کے معنی کتنی بھی آتا ہے, کس طریقے سے, کتنے, یہ بھی آتا ہے. لیکن باہر کیف, چلو میں لغوی مان لیتا ہوں. کیفا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی ہوتی. ٹھیک ہے, آپ نے جواب دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے, خواہ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے. انہوں نے جو کہا کہ 4 رکعت ایک سلام سے, جو مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو کر کے کیوں پڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 2 رکعت پڑھتے تھے. یہ بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری جگہ سے روایت واضح ہو رہی ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے. عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل قال مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 2 رکعت پڑھتے تھے. جب طلوع صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ کر اپنی ساری نماز کو طاق بنا لیتے تھے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، اور جب خدشہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت پڑھ کے سب کو طاق بنا لیتے تھے. اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، اور رمضان ہو یا غیر رمضان، دوسری روایت سے واضح ہو رہی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت مع وتر کے پڑھتے تھے. حوالہ دے دیں. یہ بخاری کی روایت ہے، 1137 حدیث نمبر ہے، جلد نمبر جو ہے 1. میری بات جو کیفا کا مسئلہ اٹھا تھا، کیفا کسے کہتے ہیں، کتنا انہوں نے کہا ہاں میری لفظی انہوں نے اقرار کیا کہ بھائی میری وہ لفظی غلطی تھی، کیفا کا معنی کتنا نکل گیا. ٹھیک ہے مولانا غلطی کی. یہ ترجمہ چھپا ہے کس کا؟ مولانا محمد داؤد فراز رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کا یہ ترجمہ ہے 11. تب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کو کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ رمضان میں رات کو یہ کیا ہے؟ ترجمہ ہے حدیث. یہ حدیث کا ترجمہ ہے، جبکہ مولانا نے اقرار کیا ہے کہ کیفا میری غلطی تھی لفظی، کیفا میری لفظی غلطی تھی، غلط کہہ دیا میں نے، مولانا نے غلط کہہ دیا. یہ کس کا ترجمہ ہے؟ حدیث کا ترجمہ ہے. یعنی حدیث کے نام پر دھوکہ. یہی تو کہا جا سکتا ہے. جب مولانا خود اقرار کر رہے ہیں کیفا میری لفظی غلطی تھی، تو یہ لفظی غلطی حدیث میں چھپی ہے، اس حدیث کی کتاب میں یہ غلطی کی جا رہی اور باقاعدہ نسخے چھپ رہے ہیں، علماء پڑھ رہے ہیں، تو یہ حدیث کے نام پہ کیا کیا جا رہا؟ دھوکہ دیا جا رہا. ایک ایمان والے کی دیانت ہے کہ حدیث کے نام پہ دھوکہ دے. اپنے ایمان سے بتاؤ کہہ سکتا حدیث کے نام پہ دھوکہ؟ یہ بات ان کی نہیں ہے. مولانا تو غلطی کا اقرار کر لیا. بتانا مولانا کو ذلیل کرنا مقصود نہیں، بتانا یہ مقصود ہے کہ حدیث کے نام پہ دھوکہ کس طرح سے دیا جا رہا ہے. مجھے روایت یاد آ رہی ہے، وہ پڑھنا مقصود ہے. صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 30 کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقول فی آخر الزمان دجالون کذابون، تمہارے پاس آخری زمانے میں دجال و کذاب قسم کے لوگ آئیں گے. یہدونکم من الحدیث، تمہارے پاس میری حدیثیں لے کر آئیں گے. بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ حدیثیں ایسی ہوں گی نہ تم نے کبھی انہیں سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے کبھی انہیں سنا ہوگا. مطلب حدیث کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کیا جا رہا ہوگا، اور حدیث اللہ کے نبی کی یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی بات کی سچائی کی دلیل نہیں ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ملے گی؟ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان کو اپنے سے دور رکھنا، ان سے خود دور رہنا. او يضلونکم او یفتنونکم، اگر تم ان کے قریب رہے تو گمراہ ہو جاؤ گے، وہ تمہارے قریب رہے تو فتنے میں پڑ جاؤ گے. یہ حدیث کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی کھلی دلیل نہیں ہے کہ حدیث کے نام پہ کیسے گمراہ کیا جا رہا. دوسری چیز جو
दो दो करके रिवायत दिखाई थी, हजरत वो खोल देते हैं मेहरबानी। और एक रिवायत हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से इन्हें दिखाई कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर दो दो करके पढ़ते थे। और उस रिवायत में क्या है, उस रिवायत में चार चार, तो इन्हें दिखा दिया ये भी साबित है, इससे गुंजाइश निकल सकती है, मतलब यही चार चार नहीं है, हाँ, चार चार नहीं है उसमें, ये अल्फाज चार चार नहीं है। 4 रकात पढ़ने के बाद आराम करते थे, इसको इसी को तरावी कहते हैं। ये मेरी बात मुकम्मल हो गई थी, मेरी बात आप मुकम्मल पूछ रहे थे इधर, इसीलिए जो है आप भी सवाल करते हो लेकिन मैं बैठा रहता हूं। कोई बात नहीं, आप हदीस निकाल लें। तो उनमें जो है बुखारी शरीफ की वाली रिवायत में चार चार का लफ्ज़ है, वो निकालो हदीस, देखो दिखाएंगे ना, हाँ भाई दिखाएंगे। उस रिवायत में चार चार का लफ्ज़ है, चार चार मैंने कहाँ पेश किया है? नहीं पेश किया आपने, वो रिवायत खोल लीजिए बराए करम जो पहले खुली थी। आपने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 रकातों से ज्यादा नहीं पढ़ते, रमजान का महीना होता है या कोई और। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकात पढ़ते। ये किसने पेश की? हमने भाई ने। हमने तो पेश नहीं की, अभी कह रहे हमने तो थोड़ा पेश की 4 की। ये क्या आप एक सलाम से पेश किया हमने, एक सलाम से दो दो करके हमने बात रखी कि दो दो करके। मुकम्मल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकात पढ़ते। कितनी पढ़ते? 4 रकात। उनकी खूबी और लंबाई का क्या पूछना, उनकी खूबी और लंबाई का क्या पूछना। फिर आप 4 रकात पढ़ते, चलिए 4 तो हम गए, पहला शख्स 4 पढ़ता, फिर 4 पढ़ता, कितने समय भाई? फिर का लफ्ज भी तो आ रहा है, फिर आप 4 पढ़ते, पहले 4 पढ़ते, फिर आप 4 पढ़ते। कौन कह रही? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला। खार रमजान का महीना होता या मतलब क्या अमल रहता, और रमजान का महीना होता या गैर रमजान का। फिर उनकी खूबी और लंबाई का क्या पूछना। फिर 3 रकातें पढ़ते, फिर रमजान हो या, इस पर मुदावमत की ना हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो इब्न उमर की हदीस खोली थी वो खोल लें हजरत। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, एक शख्स ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात की तवज्जो से, रात की नमाज किस तरह पढ़ी जाए, रात की नमाज किस तरह पढ़ी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 2 रकात। और क्या वहाँ क्या फर्क है ना भाई, फर्क जाहिर है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पढ़ने में शायद हजरत को तवज्जो ना हो पाई हो। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, एक शख्स ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह रात की नमाज किस तरह पढ़ी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2-2 रकात। जब तुलू सुबह होने का अंदेशा हो तो 1 रकात वित्र पढ़कर अपनी सारी नमाज को ताक बना ले। कितनी रकात? 1 रकात को। और वहां कितने का जिक्र है? रमजान और तो यहाँ हजरत का अमल नकल हो रहा है किसी और के अमल को क़ियास करके हजरत के अमल पे दलील बनाना, ये क्या है? ये वो यक़ूलु फ़ी आखिर ज़मान दज्जालून कज़्ज़ाबून का मिस्दाक़ बनना नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही, तुम दूसरे का अमल बना रहे हो, उस पे दलील बना रहे हो। और हुजूर की बात हो रही है, हुजूर की बात को इस तरह से उम्मत में समझाया जा रहा है। जब ये कहा जा सकता है, जब उलमा का ये हाल है तो अवाम का क्या हाल होगा। सही मुस्लिम में क्या लिखा हुआ है? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाए
ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 रकात पढ़ते थे, 13 रकात पढ़ते थे। क्या एक ही सलाम से पढ़ते थे? अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है कि 4 रकात पढ़ते थे तो उसमें ये आप साफ, ये तो नहीं हमने बताया कि एक सलाम से पढ़ते थे, इसमें लिखा है कि आप 13 रकात पढ़ते थे। अब ये 13 रकात आप बताएं, और क्या फरमाया? 2 फजर की, माँ 2 फजर की, 2 फजर की सुन्नतों के साथ। अब ये बताए इस हदीस से आपने क्या समझ लिया कि एक ही सलाम से आपने 13 पढ़ ली? इसमें तो लिखा हुआ है सही मुस्लिम में। अब इसे आप ये बयान करें कि इससे आप अवाम को कैसे आप जो है ना वो कर सकते हो। पानी की बोतल ठीक है, बताइए। आप लोग को खामोश हैं। फरीक़ैन से दरख्वास्त है कि जो भी रिवायत पेश करें हदीस दलील में, उसका मतन पढ़ें, तर्जुमा खाली काफ़ी नहीं है। मतन पढ़ें, उसके बाद में तर्जुमा। बड़े जरा मतन का बता दीजिए, मतन क्या होती है? आवाम नहीं जानती है अभी मतन क्या होती है। जो अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरबी में है वो हदीस, वो उसको मतन बोलते हैं। और जो तर्जुमा होता है उसका, हदीस का तर्जुमा हो गया, तो वो अरबी पढ़िए, उसके बाद में उसका तर्जुमा बताइए, खालिस तर्जुमा। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली 13 रकाअतन बिरकाअतिल फज्र। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 रकात पढ़ते थे माँ फजर की 2 सुन्नतों के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे 13 रकात जो है माँ फजर की सुन्नतों के। अब आप ये पेश करें कि एक सलाम से, उस हदीस को आपने ये निकाला था 4 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पढ़े हैं, उसका आपने 4 करके आप इसका जो है इसको समझाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या एक सलाम से पढ़ा है या कितने सलाम से पढ़ा। आप इसकी वजाहत करें अरबी के लफ्ज़ से। भाई सवाल किसके ऊपर था? सवाल इनके ऊपर था। एक सवाल तो किया नहीं गया था, सवाल कई किया गया। उसमें क्या है? युसल्ली अरबान, 4 रकात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, फिर 4 रकात पढ़ते थे। उसमें 4 रकात का लफ्ज़ क्या बता रहा है? वरना ऐसे हज़रत आयशा नहीं बता सकती थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात पढ़ते थे जैसे इसमें कह रहे हैं। अगर महज तादाद बयान करना मकसूद था तो हज़रत आयशा ये नहीं बयान करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात पढ़ते थे। वहां पे हजरत इब्न उमर का जो कौल पेश किया, हजरत इब्न उमर 2-2 बयान कर रहे हैं, तो क्या पता चला वो नमाज 2-2 रकात हो रही है ना। वहां पे हम कह रहे हैं वहां पे एक सलाम का तो वहां पे जिक्र नहीं है। जब 2-2 से बयान कर रहे हैं तो वहां पर क्या बताया अल्लाह? अगर वहां पे सिर्फ तादाद बयान मकसूद होता तो पूरी तादाद बयान न कर दी जाती। वहां पर पूरी नमाज की, अब देखिए सवाल हुआ था नमाज की कैफियत के बारे में, यही हम कह रहे हैं। सवाल हुआ था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की कैफियत कैसी थी, तो पूरी नमाज की कैफियत बयान की जा रही है। अब जवाब में कैफियत आएगी ना, जब कैफियत आ रही है 4 रकात पढ़ते थे तो बता अल्लाह 4 रकात एक सलाम के साथ हो रही है। फिर दूसरी कैफियत बयान की जा रही, फिर 4 रकात पढ़ते थे, पता अल्लाह 4 रकात एक सलाम के साथ हो रही है। क्या पता अल्लाह 4 रकात एक सलाम के साथ हो रही है। अब अगर आपको इस पे एतराज है वो 4 रकात नहीं थी तो आपको 2 सलाम दिखाने पड़ेंगे, हमें आपको दिखाने पड़ेंगे, हमें थोड़ी ना। हम तो युसल्ली अरबान का लफ्ज दिखा रहे हैं। अगर महज तादाद बयान करना मकसूद था तो हजरत आयशा सिर्फ इतना कह देती 11 रकात पढ़ते थे, सिर्फ इतना कह देती काफी होता है। नहीं, जब युसल्ली अरबान का लफ्ज आ रहा है तो क्या बदल रहा है कि 4 रकात एक सलाम के साथ होती थी। अब ये तो नहीं है 4 रकात के बाद सलाम तो फिर ही आता था, इसलिए नहीं बयान किया। दूसरा सवाल, उस हदीस पे हम ये नफ्ज कर रहे हैं कि ये हदीस तरावी से मुताल्लिक नहीं है। हमारा एतराज असल ये है कि ये हदीस तरावी से मुताल्लिक नहीं है, ये हदीस तहज्जुद से मुताल्लिक है। इसीलिए हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में पढ़ते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में पढ़ते थे। हम एक चीज थोड़ी दिखा रहे हैं, हम तो कई चीज दिखा रहे हैं। आप कहाँ पढ़ते हैं? मस्जिद में पढ़ते हैं, तो आप हुजूर की मुखालिफत कर रहे हैं। युसल्ली अरबान का लफ्ज बता रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकात पे सलाम फेरते थे, आप 2-2 रकात पढ़ रहे हैं। तो आप ये जो जितनी सुन्नतों की मुखालिफत कर रहे हैं, एक बार की अब उसके तमाम सुन्नतों की जितनी मुखालिफत हो ये तमाम का जवाब दे दें ताकि आगे अब बात बढ़ जाए। बहुत टाइम हो रहा है भाई।
कहा है कि क्या नाम है साहब ने कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में पढ़ी है, मस्जिद में नहीं पढ़ी है, और ये मस्जिद में पढ़ते हैं। इसकी दलील हमें दिखानी है। ये भी बुखारी शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 2012। अन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अख़बरतुहु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज लैलता मिन जौफ़िल लैली फसल्ली फिल मस्जिदी फसल्ला फिल मस्जिदी वसल्ला रिजालुन बिसलातिही फअस्बह अन्नासु फतहद्दथु फज्तमअ अक्तरु मिनहुम फसल्लू मअहु आप तर्जुमा पढ़ दीजिए, आप मतलब गलत पढ़ रहे हैं। आप सिर्फ तर्जुमा पढ़ दीजिए, मैं अपनी बात वापस ले रहा हूँ। आप हदीस, इसीलिए मैंने कहा था हदीस का अगर मतन सही पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए। आप मतन गलत पढ़ रहे हैं, मुसलसल हर रिवायत में आपका मतन गलत हो रहा है। नहीं नहीं बोलने के किसी इजाजत नहीं है। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खबर दी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा रमज़ान की निस्फ शब में मस्जिद तशरीफ ले गए और वहाँ रात की नमाज पढ़ी। आपने वहाँ जौफिल लैली फसल्ला फिल मस्जिद, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ नमाज पढ़ी। कुछ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी आपके साथ नमाज में शरीक हो गए। सुबह हुई तो उन्होंने उसका चर्चा किया। चुनांचे दूसरी रात में लोग बहुत पहले से भी ज्यादा जमा हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी और दूसरी सुबह को और ज्यादा चर्चा हुआ और तीसरी रात उससे भी ज्यादा लोग जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात भी नमाज पढ़ी और लोगों ने आपकी इक्तिदा की। चौथी रात को ये आलम था कि मस्जिद में मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों के लिए जगह भी बाकी नहीं रही। लेकिन उस रात आप बरामद ही नहीं हुए बल्कि सुबह की नमाज के लिए बाहर तशरीफ लाए। जब नमाज पढ़ ली तो लोगों की तरफ मुतवज्जे होकर शहादत के बाद फरमाया, अम्मा बात, तुम्हारे यहाँ जमा होने का मुझे इल्म था लेकिन मुझे खौफ इसका हुआ कि कहीं ये नमाज तुम पर फर्ज ना कर दी जाए। ये अल्फाज क्या फरमा रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कहीं तुम्हारे ऊपर ये नमाज फर्ज ना कर दी जाए, फिर तुम उसकी अदायगी से आजिज हो जाओ। चुनांचे जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो यही कैफियत कायम रही। ये बुखारी की रिवायत है। उसके बाद उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को जमा किया। वो मुत्ता इमाम मालिक में मैंने पेश की। हज़रत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको रमजान में 8 रकत और वितर पढ़ाया, यानी कुल 11 रकत पढ़ाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने उन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावीह या तहज्जुद की नमाज रमजान में कितनी रकातें पढ़ते हैं, यानी कैसी? तो उन्होंने बतलाया कि रमजान हो या कोई और महीना आप 11 रकातों से ज़्यादा नहीं पढ़ते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 4 रकात पढ़ते, तुम उनके हुस्न व खूबी और तौल का हाल न पूछो। फिर 4 रकात पढ़ते, उनके भी हुस्न और खूबी ऊपर वाले हाँ बताना चाह रहे और वह का हाल न पूछो। आखिर में 3 रकात वित्र पढ़ते। मैंने एक बार पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आप वित्र पढ़ने से पहले सो जाते हैं? क्या आप वित्र पढ़ने से पहले सो जाते हैं?
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. جو آپ نے پڑھی تھی وہ انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کی نصف شب میں مسجد تشریف لے گئے آخری شب میں اور وہاں تراویح کی نماز پڑھی. اس تراویح کس لفظ کا ترجمہ تراویح حدیث میں تھا نہیں حضرت کے بقول. کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے. صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچا کیا. چنانچہ دوسری رکعت میں لوگ پہلے سے زیادہ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. دوسری صبح کو اور زیادہ چرچا ہوا اور تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات بھی نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کی. چوتھی رات کو یہ عالم تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے جگہ بھی باقی نہیں رہی. لیکن اس رات آپ برآمد ہی نہیں ہوئے بلکہ صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے. جب نماز پڑھی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر شہادت کے بعد فرمایا اما بعد تمہارے یہاں جمع ہونے کا مجھے علم تھا لیکن مجھے خوف اس کا ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہی کیفیت قائم رہی. ایک نماز کہاں ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بار میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ فطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ کیا آپ فطر پڑھنے سے پہلے یہ کون سی روایت ہے؟ کیا آپ فطر پڑھنے سے پہلے؟ کہا ہاں میری آنکھیں سوتی لیکن میرا دل نہیں سوتا. سویا کہاں ہے؟ حضرت عائشہ یہ کہاں کا عمل نقل کر رہی اور یہ پہلا والا کہاں کا؟ جو دلیل دی اس میں کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے ساتھ وطر پڑھاتے ہیں. ابن خزیمہ کی جو دلیل دی اب اس پہ بات آ رہی وہ صحیح ہے یا ضعیف. جو دلیل دی انہی نے ابن خزیمہ کی انہی نے کہا تو میری سامنے تمام چیزیں جو میں پیش کروں گا وہ کیا ہوگی؟ صحیح پیش کروں گا. انہی نے جو یہ بات کہی ہے یہ جو عمل پہلے والا نقل کیا یہ کہاں کا؟ گھر مسجد کا. اور یہ دوسرا والا کہاں کا؟ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہی ہے نا. پھر اس چیز کا نمونہ نہیں دیا یقول فی آخر الزمان دجالون کذاب. تھوڑی تھوڑی دیر میں اپنا نمونہ نہیں پیش کر رہے ہیں کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے جو دجال قسم کذاب قسم کے لوگ ہوں گے. یأتونکم من الحدیث تمہارے پاس میری حدیثیں لے کر آئیں گے. یعنی حدیثوں کا اپنے منمانا مطلب بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم ایسی حدیثوں کا مطلب بتا رہا ہوں نا تم نے کبھی سنا ہوگا تمہارے باپ داداؤں نے. حضرت عائشہ خود فرما رہی سو جاتے تھے. یہ مسجد کا عمل نقل ہو رہا ہے یہ الگ ہو رہا ہے. یہ کتنے دن پڑھتے ہیں؟ 3 دن. پھر چاند دیکھ کے شروع ہوتی ہے چاند دیکھ کے ختم ہوتی ہے. اور یہاں کتنے دن ہے؟ یہاں کتنے دن ہے؟ صحیح حدیث کی بات ہوئی تھی نا. صحیح حدیث سے جو ہوگا وہ لیں گے نا. کتنے دن پڑھنی چاہیے؟ کیا حق ہے؟ کتنے دن پڑھنی چاہیے؟ چاند دیکھ کے شروع کرتے ہیں چاند دیکھ کے ختم. اور یہاں کتنے دن کا نقل ہے؟ ہم تو پڑھتے ہیں حضرات صحابہ کی مانتے ہیں اسی لیے تو کہہ رہے تھے اجماع بھی مانتے ہیں. ابتدا سے اجماع 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 کہا جا رہا تھا اسی لیے کہہ رہے تھے ہم اجماع مانتے ہیں. اب صرف صحیح حدیث کی بات ہوگی. دکھاؤ صحیح حدیث سے 3 دن سے زائد دکھاؤ. صحیح حدیث میں 3 دن آ گیا. جو اجماع صحیح حدیث کے خلاف ہوگا نہیں مانیں گے. ہر خلاف اس کے بقول آپ کے. اب نہ مانیے گا چاند دیکھ کے نہ شروع کریے گا اور چاند دیکھ کے ختم نہ کریے گا. صرف 3 دن پڑھیے گا. اور ہے قید کب سے پڑھی اور روایتوں میں یہ بھی ہے کہ کب سے پڑھی. نصف شب میں مسجد میں تشریف لے گئے. آخری رات میں مسجد تشریف لے گئے. بیچ رات میں حضرت اور عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے. عشاء کے فوراً بعد پڑھتے ہیں. اور اس میں کیا ذکر ہے اس حدیث پر عمل. مطلب جو حدیث دکھائی جا رہی ہے اس پر خود کا عمل ہے. ایک حدیث ہم بتا رہے ہیں تو ہم اس پر عمل کریں گے نا تبھی تو صحیح کہلائے گی. ہم خود عمل نہیں کرتے اس پہ. یہ حدیث اور اس حدیث کا فرق پتہ چلا نیچے والی اور اوپر والی کا. نیچے والی کہاں کی اور اوپر والی کتنے دن اور یہ کتنے دن؟ چاند دیکھ کے شروع چاند دیکھ کے ختم. اور یہاں کتنے دن؟ ہم تو پڑھتے ہیں اجماع مان لی. اور میں نے نبی کا ارشاد ہے اجماع گمراہی پر جمع ہو نہیں سکتا. اس لیے گمراہی اجماع کی پیروی کرنے والا بھی گمراہی پر جمع ہو نہیں سکتا. آپ کا بقول ہے صحیح حدیث کے مقابلے میں اجماع نہیں مانتے. صحیح حدیث آ گئی 3 دن کی تو 3 دن پڑھنا چاہیے. حدیث پہ تو عمل نہ ہوا پھر اہل حدیث کہاں رہے؟
जाबिर बिन अब्दुल्ला की, अब उसूल में लिखा गया था सिर्फ सही हदीस पेश की जाएगी। इन्होंने इब्ने खुज़ैमा से जाबिर इब्ने अब्दुल्ला की एक रिवायत पढ़ी है बाद में, जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इब्ने खुज़ैमा के हवाले से इन्होंने उसूल में क्या तय हुआ था, सही हदीस पेश की जाएगी। उसमें एक रावी है ईसा इब्ने जारिया, ये मेरे हाथ में किताब है तक़रीबुत तहज़ीब, ये हाफिज इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है। कहते हैं ईसा इब्ने जारिया के बारे में क्या लिखते हैं, फी लीनुन, ईसा इब्ने जारिया रावी जो है ये कमजोर है, और इन्होंने क्या कहा था, सही हदीस। अब ये उसूल तोड़ रहे हैं, जो उसूल तोड़े उसे तुरंत ये होनी चाहिए कि मुनाजरे की शिकस्त लिखनी चाहिए। उसूल तोड़ने को हुक्म तो ये लगता है। अभी और सुनिए इनके बारे में हुक्म क्या है। इब्ने मुईन कहते हैं लैसा बिज़ालिका, ये कोई चीज नहीं है, ला आलमु अहदन, इनसे कोई रिवायत हमने सुनी नहीं। इब्ने मुईन से एक और रिवायत है इंदहु मनाकीर, इनके पास मुनकर रिवायतें रहती हैं। इसी तरीके से इमाम नसई ने कहा कि अबू दाऊद अबी दाऊद मुनकर हदीस, इमाम अबू दाऊद कह रहे हैं कि ये रावी मुनकर हदीस है। अब इनको इस बात पे इन्होंने उसूल लिखा था कि सही रिवायत के अलावा हम पेश नहीं करेंगे, और इन्होंने पेश कौन सी करी रिवायत, जाबिर बिन अब्दुल्ला की ज़ईफ। अब उसूल हो गया, अब ये होना चाहिए कि मुनाजरा अब यहाँ पे शिकस्त इनको तस्लीम करनी चाहिए उसूल के रूप से, क्योंकि उसूल पे चलना चाहिए। अब बाकी हम अपने दलाल दे देते हैं। अब हक ये है कि हकम साहब जो है उसूल का, अगर आपको मेरी बात में कोई शक है आप ये लीजिए, देखिए यहाँ से शुरू है, ईसा इब्ने जारिया का हुक्म पूरा पढ़ डालिए, और ये तक़रीबुत तहज़ीब मौजूद है, इसको भी देख लीजिए। भाई खामोश खामोश, अभी बात पूरी नहीं हुई। जब तक ये मौलाना ढूंढे, अब लगभग मुनाजरा खत्म हो चुका है, क्योंकि उसूल से निराब। देखिए हमें साबित करना है 8 रकात तरावी, ठीक है, और बाजमात के साथ। हमने साबित किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में आके लोगों को 8 रकात तरावी पढ़ाई, ठीक है। उसकी सनद इंशाअल्लाह बिल्कुल दूसरी हदीस से मिल रही, जिसमें अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि रमजान हो या गैर रमजान, रमजान हो या गैर रमजान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकातों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। एक ये चीज है। दूसरी, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो हदीस मुवत्ता इमाम मालिक में मौजूद है कि आपने उबई बिन काब और तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि लोगों को जमात के साथ 8 रकात पढ़ाने का। ये मुवत्ता इमाम मालिक जिसके अंदर ये 8 रकात पढ़ाने का उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया। तो ये उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुक्म कहाँ से दिया, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाजमात का सबूत मिला। 3 दिन का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, जैसे इन भाई का कहना था कि आपने 3 दिन पढ़े तो आप पूरे रमजान क्यों पढ़ते हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जमात का हुक्म मिल गया, और पूरे रमजान का तरीका उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिल गया। और कैसा मिला कि पूरी रात का मिला। पूरी रात आप पढ़ते हो, हम पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जमात का हुक्म तो मिल गया कि जमात के साथ पढ़ सकते हो, और मस्जिद का भी हुक्म मिल गया, ठीक है। अब 100 आयतें वाली का बात है कि 100 आयतें उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में तमीम उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ा करते थे। लेकिन और भी हदीसें मौजूद हैं इंशाअल्लाह, जिसमें इशा के बाद से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो तरावी पढ़े, और उसके बाद उसने पूरी रात का क़याम किया। ये भी मैं बता रहा हूँ। ये बात आपके समझ में आई भाई, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद के अंदर बाजमात नमाज साबित मिली कि 3 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहा हूँ क्या पूछ रहे, समझ में आ गया। 3 दिन जो है आपने पढ़ाई बाजमात। उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी कैफियत को देख के जमा कर दिया, इसी कैफियत को देख के बाजमात कर दिया, और लोग जो है ना पूरी रात नमाज तरावी पढ़ते हैं, यानी तहज्जुद। उसमें इस हदीस से क्या मालूम पड़ा कि तरावी और तहज्जुद अलग अलग नहीं, क्योंकि इसमें क्या लिखा कि कारी जो है 100 आयतें पढ़ता था, यहाँ तक कि हमें लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था, और सुबह फजर के करीब हम लोग ये खत्म होती थी, फजर के करीब, ये नहीं कि फजर के टाइम पे खत्म होती थी, हम सहरी भी नहीं कर पाते। जैसे भाई इस बात को लेकर घुमाते हैं कि जब आपने फजर के करीब करी तो सहरी कहाँ गई, जैसे भाई कह रहे, लेकिन करीब का लफ्ज़ है,
करीब में सहरी का टाइम मिलता है, ये बात भी सुनिए। और 100 आयतें यानी कि पूरी यहाँ तक कि दूसरी हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, अभी वो बता रहे हैं, जिसमें अभी मैं साबित करूंगा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात क़याम किया, यहाँ तक कि उन्हें खतरा महसूस हुआ कहीं हमारी सहरी फौत ना हो जाए। सहाबे कराम ये खतरा महसूस हुआ कि कहीं हमें सहरी फौत ना हो जाए। ये बात आपके समझ में आ गई बात कि मस्जिद में बाजमात का भी सबूत मिला और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूरे रमजान का क़याम मिला, और रकात का भी आपको साबित कर दिया कि उमर रज़ी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया 8 रकात पढ़ाने का। जो बात हुई थी उसूल में लिखी गई थी कि उसूल से जो इन्हिराफ करेगा शिकस्त उसकी तस्लीम कर ली जाएगी, तो उसूल से इन्हिराफ करेगा। उसूल था क्या देंगे? सही हदीस। सही इब्न खुज़ैमा की क्या पेश की? ज़ईफ़ हदीस। ठीक है, तो क्या तस्लीम कर लिया जाए? क्या तस्लीम किया जाए? जब उसूल में ये था जो इन्हिराफ करेगा उसकी शिकस्त तस्लीम कर ली जाएगी। और अब जो रिवायत पढ़ी, मतलब हजरत उमर की पढ़ी, हमने ये साबित कर दिया। अभी उसको बताया गया कि वो कहाँ की थी, मस्जिद की कैफियत, और इस कैफियत में कितना इख्तिलाफ दिखाया, दोनों बताया ना, मस्जिद की कैफियत में और मस्जिद में जो रिवायत थी उसका भी दिखाया और इसका भी। हमें उस रिवायत पे बहस नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि आप उसूल से हट गए हो। जब उसूल से हट गए तो क्या तस्लीम होगी? शिकस्त तस्लीम होगी। यही तो था ना भाई, उसूलों के दायरे में बात होगी। उसूल से हट गए तो शिकस्त तस्लीम होगी। सही हदीस पेश की जाएगी। सही क्यों पेश की? हमने ज़ोर दिखाया। सही हदीस नहीं मानी जाएगी, हुआ था हमने ज़ोर अगर वो दिखाया, ज़ईफ़ है नहीं मानी जाएगी। दूसरी चीज ज़ईफ़ हदीस है तो नहीं मानी जाएगी, ये थोड़ी कहा गया था। उसूल से हटने पर शिकस्त तस्लीम होगी। उसूल से हटने पर शिकस्त तस्लीम होगी, ये पहले कहा गया जब पहले बात हुई थी। पहले बात हुई थी उसमें ये बात कह दी गई थी। दूसरी बात, इन्हीं ने जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से बताया कि उन्हीं ने ऐसा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा 8 रकात पढ़ाने के लिए, हजरत उमर ने तभी कहा था हम इज्मा को किसके मुकाबले में, हदीस के मुकाबले में हम इज्मा को नहीं मानते। 3 दिन का सबूत मैंने हदीस से दिखाया। कितने दिन का इन्हीं ने जो दिखाया वो कितने दिन का दिखाया? 3 दिन का सबूत दिखाया। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कितना? 30 दिन। हजरत उमर से कितना? 30 दिन। और ये 3 दिन दिखाया इन्हीं ने। कितना दिखाया? 3 दिन। हजरत उमर से 30 दिन। तो ये टकराया? जब टकरा गया तो मानेंगे? इनके बकौल नहीं मानेंगे। हमारे बकौल तो तहज्जुद है, तरावी नहीं। इतनी देर से कहा गया फर्क बयान करो, फर्क बयान करो, फर्क नहीं बयान हुआ। एक ज़ईफ़ रिवायत पढ़ दी गई। इन्हीं ने 3 दिन दिखा के पूरा महीना साबित किया। ये कौन सा उसूल हुआ भाई? 3 दिन दिखाया तो 3 दिन साबित होगी ना। 3 दिन दिखा के पूरा महीना करना, ये कैसी बात हुई? अभी इन्हीं ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के अमल पे जब बात हो रही थी, इज्मा तो इनकार कर रहे थे। जब इनकार कर रहे थे तो मानना कैसा? जब इनकार हुआ था तो मानना कैसा? और उस रिवायत में क्या, रमजान और गैर रमजान। गैर रमजान में जो चीज होती थी वो मतलब तहज्जुद रहती थी, और जब रमजान आता था तो वो तरावी हो जाती तरावी बन जाती थी। ये कौन सा उसूल हुआ? पूरे रमजान वो रहती तहज्जुद, जब वो आता है तरावी वो बाजमात होने लगती है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात पढ़ाई तो तुम भी बाजमात पढ़ो। हुजूर ने 3 दिन पढ़ाई, अभी कह रहे हो 3 दिन, फिर रमजान और गैर रमजान में कभी नहीं छोड़ी, फिर कहते हो, फिर दिखाते 3 दिन का अमल हो। एक मतलब दोनों में कितना तारुज। बात देखिए, बात में तारुज कितना, और बात सब साबित भी होती चली आई। हजरत उमर ने कर दिया था, ये कर दिया था, और बात अपनी जो आ रही है ज़िम्मे में, जो बात कही जा रही है उसका वो कुछ नहीं, मतलब जवाब नहीं दिया जा रहा। हजरत उमर ने कर दिया था, ये कर दिया था। हम कह रहे हैं अभी जब बात इज्मा की चल रही तब इनकार हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो जब 3 दिन की आ गई हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, अब ये मानने का इनको हक है? हजरत उमर नहीं। तो जब नहीं है तो कहाँ से मानी जाएगी? वो ज़ईफ़ रिवायत पे शिकस्त का मसला था। हाँ, तो पढ़ी। भाई ने क्या कि 3 दिन का मसला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही हुक्म है कि मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो और मेरे खुलफाए राशिदीन। किसका हुक्म है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हुक्म नहीं है भाई? कुछ भी नहीं है लोग। किसका हुक्म आया? अल्लाह के रसूल का हुक्म आया। किसके लिए? खुलफाए राशिदीन के लिए। तो खुलफाए राशिदीन के हुक्म को मानने के लिए हमें किसने तरगीब दी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो इसलिए हमने उनके हुक्म के मुताबिक यानी कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उनके हुक्म को मानने का जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हमारे खुलफाए राशिदीन की भी सुन्नत को उनके तरीके को आप पकड़े। तो ये बात मैंने अपनी साबित कर दी कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हम कौल क्यों मानते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म। ठीक है, ये बात मैंने साबित कर दी। और रही बात 3 दिन की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो वो जमात का भी सबूत मिलता है, वो जमात का भी सबूत मिलता है कि बाद जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को 3 दिन नमाज पढ़ाई। तो नमाज 3 दिन पढ़ाई, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ाई। क्यों? खौफ हुआ इस बात का। मसला क्या, बात को नोयत जब भी तो समझेंगे कि पूरी हदीस बयान करें। खौफ हुआ इस बात का कहीं ये आप पर, कहीं तुम पर ये फर्ज ना कर दी जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस डर से नहीं है कि फर्ज ना कर दी जाए। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज की वजह से नहीं, लेकिन आपकी चाहत तो यही थी ना कि इसे बहुत पसंदीदा थी, इस पसंद को हमारे सहाबे कराम नहीं समझते थे, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा करीब थे। तो मैंने ये भी साबित किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हुक्म दिया उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खुलफाए राशिदीन की बात को मानने का, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पसंद को उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहतर जानते थे, इसीलिए उन्होंने बाजमात कर दिया, क्योंकि जमात का भी 3 दिन का सबूत मिलता है। तो जैसे भाई कह रहे हैं कि 3 दिन अल्लाह के रसूल ने पढ़े, तो तुम भी 3 दिन पढ़ो। तुम सुन्नत के खिलाफ क्यों अमल कर रहे हो? मैंने कहा सुन्नत के खिलाफ अमल किया, मैंने सुन्नत के कहा, आप ही के हिसाब से, मैं तो सुन्नत के हिसाब से बता रहा हूँ अपनी बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जमात का भी सबूत मिला और बाजमात का भी मिला, ऐसे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी बाजमात का भी सबूत मिला। तो और पूरे रमजान के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। ठीक है, बात अल्लाह के रसूल से मिल गया, मैंने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मान लिया। बात समझ में आ गई ना भाई? कि जैसे ये बयान करते घुमा रहे ना, बात को घुमाना बहुत नहीं, अगर हम लोग पूछ रहे हैं तो फिर हम लोग बोलते तो एक मना बात के बोलते हम पूछ रहे, बात समझ में आई या नहीं आप आई? सिर्फ कुरान और हदीस पढ़ते इज्मा पे नहीं थे, इज्मा पे ना जाइए, इज्मा हमने क्या बताया? इज्मा पे ना जाइए। मौलाना तय हुआ है, आप लोग खामोश रहें। आप सवाल करेंगे तो बोलेंगे वो लोग। नहीं तो आप सवाल ले लें, आप सवाल से पूछो, ये आप सवाल नहीं करेंगे, आओ आप इनसे पूछो। आप जवाब नहीं देंगे। पूछेंगे तो देंगे। तो मैंने बात मतलब हाथ जोड़ गुजारिश है, आप समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि समझ दे रहे हैं, हम लोग सब समझ रहे हैं, और इसका फैसला जो भी होगा हमारे मुफ्ती साहब करेंगे। जी जी, मुफ्ती साहब जो है, और वो अफजल खान की वजह से बुलाए गए हैं, और ये रजा दोनों आदमी को रजामंदी से ही बुलाया गया। यहाँ पर बुलाने का यही मकसद था कि अल्लाह उसके रसूल कि एक तरफ से नहीं बुलाया गया, ना कोई किसी की शिकस्त था, ना इसमें शिकस्त तो है कि हम एक दूसरे को नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सही यहाँ कोई बात नहीं है, मोमिन का भाई है, बिल्कुल बेशक, हमें भाई बनकर जो है बात को समझना चाहिए। जिस तरीके से बात को घुमा के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने ऐसी बातें भी नहीं सुनी जो तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सुनी। अब इस बात का मैं अगर बात इसको छेड़ूं तो कितनी लंबी हो जाए। तो आज आदमी जो कहते हैं कि हमारे बाप दादा जो करते हैं वो सही करते हैं, तो फिर उन्हें क्यों समझाते हो? वो तो खुद कहते हैं ऐसी हदीसें हमारे बाप दादा ने भी नहीं सुनी। जैसे भाई घुमाते हैं ना बात को, इसलिए मैं बात को समझा रहा हूँ कि बात को गहराई से समझे। ये बात है, बोलेंगे नहीं, समझते हैं। भाई की आखिरी जो नसीहत है उसी पर अमल कर लें, बात को गहराई से समझिए। समझते हैं। हज़रत अरबाद बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी फरमाते सल्ला बिना रसूलुल्लाह, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई, फवाअज़ना मौइज़तन बलीग़ा, नबी पाक ने बहुत उम्दा खुतबा दिया। ज़रफ़त मिनहुल उयून, हमारी आंखों से आंसू निकलने लगे, वो वजलत मिनल क़ुलूब, हमारे दिल डरने लगे। एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा अल्लाह के नबी कुछ नसीहत कर दीजिए। तो हुज़ूर ने फरमाया तुम्हें तक़वे की नसीहत करता हूँ, और ये नसीहत अगर तुम्हारा हाकिम हबशी हो तब भी उसकी बात मानना। तो फरमाया फ़इन्नहु मन यअश मिनकुम बादी, मैं चला जाऊँगा, फसयरा इख्तिलाफ़न कसीरा, तुम इख्तिलाफ़ कसीर देखोगे। फ़अलैकुम बिसुन्नती, तुम पर लाज़िम है मेरी सुन्नत पर चलो, व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, और खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत पर चलो। जैसे भाई ने कहा कि 3 दिन साबित है, हमने हजरत उमर से पूरा महीना ले लिया। हम कहते हैं रकातों में भी ऐसे ही कर लेते हैं, तो उमर से 8 साबित है बकौल आपके, हम 12 का और बढ़वा देते, दिखा देते हैं, आप पूरा ले लीजिए। यही मुअत्ता की रिवायत है, यजीद बिन रोमान से रिवायत है कि लोग पढ़ते थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में 23 रकात। अब ये
وحید الزما صاحب اس کی تشریح کر رہے ہیں، یعنی 23 رکعتیں تراویح کی اور 3 رکعتیں وتر کی. بحیقی نے اس روایت کو پہلی روایت میں جمع کیا اس طور سے کہ وہ لوگ 11 پڑھتے تھے پھر 20 پڑھنے لگے. وہ لوگ 11 پڑھتے تھے پھر 20 پڑھنے لگے. تو ہم کہتے پورے پہ لے لو عموماً 20 پڑھنے لگو. بات پھر سے وہی ہے، دروازہ پہلے ہی بند ہو چکا ہے. ابن خزیمہ کی روایت پڑھ کر، ابن خزیمہ کی ضعیف روایت پڑھی گئی. اس میں راوی بیان اس کو آگے پڑھیے، اس کے راوی بیان کریے. کس کے؟ اسی کے حدیث 20 رکعت اور آگے چلیے پورا روایت کریے. ہاں پوری روایت پڑھی. یزید بن نعمان سے روایت ہے کہ لوگ پڑھتے تھے عمر کے زمانے میں 23 رکعتیں. ان سے مطالبہ کرو، آپ ساری روایتیں جتنی پڑھیں سب کے راوی بیان کروں گا. یزید بن رومان سے روایت ہے کہ لوگ پڑھتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 23 رکعتیں. بتائیے. ان کی بات آپ نہ سنیے. اچھا. حق نہیں بولنے کا. تو اچھا پہلے روایت جمع کی اس طور سے وہ لوگ پہلے 11 پڑھتے تھے پھر 23 پڑھنے لگے اور 3 رکعتیں وتر. اس لیے پہلی رکعتیں بہت لمبی لمبی پڑھتے تھے، پھر لوگ ذوق ہو گئے تو زیادہ کر دیا رکعتوں کو تاکہ بالکل فضیلت ہاتھ سے جانے نہ پائے. کس نے کر دیا؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ کر دیا. یہ انہی کے ملک ہے. حضرت علامہ وحید الزما صاحب یہ لکھ رہے ہیں تو پہلے 11 ہوتی تھی پھر بعد میں 23 ہو گئی. انہی نے حضرت عمر کے حوالے سے پڑھا تھا اور پھر کہا کہ ہم اجماع کو اس وقت نہیں مانتے جب حدیث آ جائے. پھر وہی کہہ رہے ہیں 3 دن حدیث میں حضرت عمر پورا مہینہ. 3 دن حدیث میں حضرت عمر اس سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں، حضرت عمر سے ثابت کرے دے رہے ہیں. ثابت تو ہم مان رہے ہیں نا، تبھی سوال کر رہے ہیں. ثابت تو مانا نا، ثابت ہے اس کے بعد آگے بتاؤ. کسی چیز کا ثابت ہونا آخری ہونا کہلاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ثابت ہے کہ اب کوئی کہ ثابت ہے اس لیے حضرت موسیٰ آخری ہے، مان لو. ثابت ہونا اور بات ہے، آخری ہونا اور بات ہے. تو ثابت پہ بحث نہیں کر رہے ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر